आपणकर लॉर्ड बृहस्पति तांकर नवम दृष्टि द्वितीय स्थान रे निक्षेप करिवे। द्वितीय भाव जहाँ को आम सेकेंड हाउस बोली कहू ताहा आपणकर इनकम बैंक बैलेंस सहित रिलेटेड। बृहस्पतिंकर दृष्टि द्वितीय घरे रहिबा जोगु आपणकर भल बैंक बैलेंस रहिबो, किंतु सेकेंड हाउस रे कैप्रिकॉर्न साइन अर्थात मकर राशि थिबा जोगु आपणकर इनकम बढ़िबो नो डाउट, बट बहुत एफर्ट करने को पड़िबो। कारण मकर राशि रो स्वामी होचंती न्यायवंत देवता शनि। से जो घर मालिक से घर को नहीं कि आपण को बहुत हार्ड वर्क करने को पड़ पारे। जदि आपण कुंडली रे सेकेंड हाउस रे कौनसी मालिफिक इफेक्ट न थाए आपणकर फैमिली रे भल गेट टुगेदर हेबार चांसेस रही। आपण बृहस्पतिंकर विजन जोगु एही मास ज्ञानगर्भक वार्तालाप बंधु गहन करि पारंती। कारण आपणकर द्वितीय भाव होची स्पीच र घर। एठारे धन प्राप्ति भाव माने सेकेंड भावर मालिक शनि आपणकर तृतीय घरे 28 तारीख पर्यंत अवस्थान करिवे। से तृतीय घरे मध्य स्वराशि माने कुंभ राशि रे अछंती। सो मार्च रा प्रथम 28 दिन धन प्राप्ति योग रही। एही धन प्राप्ति आपण को तृतीय भावर मिलिबार संभावना रही। माने आपण परिश्रम बल रे अर्थात तृतीय भाव होची पुरुषार्थर भाव, तेणु आपण परिश्रम बल रे किंबा निजर छोट सान भाई भौणी द्वारा किंबा पड़ोसी द्वारा धन प्राप्ति हेबार योग होता है। किंतु एठारे मु एहा कही रखिबाकू चाहिबी कि आपणक कुंडली रे एक्जाक्ट एहा घटिबो कि नहीं ताहा आपणक कुंडर निजर डेट ऑफ बर्थ प्लैनेट मानकर स्थिति आपणकर हॉरोस्कोप रे आपणकर नक्षत्र नक्षत्रपाद बहुत सारा डिटरमाइनिंग फैक्टर उपरे डिपेंड करे, जहाँ को नहीं कि आमे एक्जाक्ट प्रेडिक्शन करि परिबा। एहा एक इन जनरल प्रेडिक्शन। सेही परी तृतीय भाव होची आपणकर आईटी मीडिया और कम्युनिकेशन सह रिलेटेड। एही जो धन प्राप्ति विषय आम आलोचना करुथिले एही धन प्राप्ति आपण को विभिन्न सूत्रु मिल पारे। तृतीय भाव माने आईटी थ्रू रे मिल पारे, मीडिया थ्रू रे आपण को धन प्राप्ति योग अच्छी किंबा कम्युनिकेशन थ्रू रे भी आपण को धन प्राप्ति मिल पारे। शनिदेव मार्च 29 पर मीन राशि को गमन करिवे एवं सूर्य मार्च मास 14 तारीख पर मीन राशि को गमन करिवे। राहु मे 18 पर्यंत मीन राशि रे अवस्थान करिवे एवं मार्च 1 तारीख रे बुध मीन राशि को गमन करिवे। फेब्रुआरी 27 रु मे 6 पर्यंत बुध मीन राशि रे रहिवे। सेही परी शुक्रदेव 28 जनवरी 2025 रु 31 मे 2025 पर्यंत मीन राशि रे अवस्थान करिवे। तेणु एही मास मार्च 29 रे पंचग्रही योग सृष्टि होउछि, जहाँ एक विशेष योग। सेमिति सूर्यदेव मध्य मार्च 14 रु एप्रिल 13 मीन राशि रे अवस्थान करुछंती। शनिदेव सेकेंड हाउस रे सूर्य सह रहिबा जोगु एही मासर प्रथम 28 दिन आपण बहुत हार्ड वर्क माने बहुत परिश्रम करिवार संभावना रही। आपण जानिछंती बृहस्पति होउछंती एक्सपांशन कारक। से जो घरे रहंती से घरर गुण माने कारक को एक्सपांड कर दियंती। जेहेतु आपणकर लॉर्ड बृहस्पति शत्रु घरे रही, तेणु आपणकर शत्रु वृद्धि हेबार चांसेस अच्छी। माने आपणकर हिडन एनिमी बढ़ी पारंती। तेणु आपण शत्रु प्रति सतर्क रुहंतु। शत्रुनाशक लक्ष्मी मंत्र आपण रोज पाठ करंतु। एतत् समेत संकट मोचन हनुमानाष्टक पाठ कले यह आपणक पई बहुत भल हबो। षष्ठ भाव होछि आपणकर माइनर एक्सीडेंट र भाव। तेणु हनुमान द्वादश नाम पाठ करी आपण घर गले विपद दूर हेबार बहुत चांसेस रही। यह सह वाहन दुर्घटना नाशक यंत्र वाहन दुर्घटना नाशक हनुमान यंत्र पर्टिकुलरली आपण वाहन रे प्रॉपर्ली स्थापन करंतु। षष्ठ घर मालिक शुक्रदेव चतुर्थ भाव रे विराजमान करिसेंती। तेणु आपण को चाकरी घर आपणकर जो चाकरी हेबो ता घर पाखरे माने घर पाख एरिया रे मिलिबार चांसेस रही। एतत् समेत आपण को सेथिरु प्रॉफिट माने भल सैलरी मध्य मिली पारे। कारण शुक्रदेव निज स्वगृह एकादश स्थान रे अवस्थान करिवे। लग्ने 6th भाव रे थिबा जो जॉब पाई बहुत भल। पंचम भावर मालिक मंगल आपणकर सप्तम घरे विराजित। पंचम भाव संतानर और लव अफेयर घर और सप्तम घर
ହେଉଛି ମ୍ୟାରେଜ୍ ଓ ପାର୍ଟନରସିପ୍ର। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଥିବେ ମଙ୍ଗଳ ନିଜଠୁ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ତାହା ବିବାହର ରୂପ ନେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁକି ମଙ୍ଗଳ ଏକ ମାଲିଫିକ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍ ହେବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କିମ୍ବା ବିନା କାରଣରୁ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର ବହୁତ ଷ୍ଟବର୍ନ ବା ଜିଦଖୋର ରହିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 16 ପୂର୍ବରୁ ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଫେଭରେବୁଲ୍ ଏହି ଦିଗରେ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେମିତି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ବୁଧ ଓ ଲାଭ ଓ ଇଚ୍ଛାପୂର୍ତ୍ତି ଗ୍ରହ ଶୁକ୍ରଦେବ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ପଢ଼ାପଢ଼ି ଭଲ ରହିବ। ଯାହା ଶିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ସେ ଦିଗରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣ ବେସିକ୍ ଏଜୁକେସନରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 5th ହାଉସ୍ର ମାଲିକ ମାନେ ପଞ୍ଚମ ଭାବର ମାଲିକ ମଙ୍ଗଳ, ତେଣୁ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ସ୍ପୋର୍ଟସମ୍ୟାନ୍, ମ୍ୟୁଜିସିଆନ୍, ପେଣ୍ଟର ଏହିସବୁ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିବେ ସେହିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭପ୍ରଦ ଓ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ଏଠାରେ 12th ଭାବ ମାନେ 12 ନମ୍ବର ଭାବରେ ବିଛା ରାଶି ଅବସ୍ଥାପନ କରୁଥିବାରୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ମଙ୍ଗଳ 12th ହାଉସ୍ରେ ଧନୁଲଗ୍ନ ପାଇଁ ଥିବ ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ରିଲେଟେଡ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ରୋଜ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ମଙ୍ଗଳ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ମ୍ୟାରେଡ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଆଗ୍ରେସନ୍, ଆଙ୍ଗର ଇସ୍ୟୁଜ୍ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। 7th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ବୁଧଦେବ 15 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ବକ୍ରି ହେବାରୁ ମ୍ୟାରେଡ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଆଭରେଜ୍ ରେଜଲ୍ଟସ୍ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବ୍ୟାପାର ମଧ୍ୟ ଆଭରେଜ୍ ରହିବ। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପ୍ରଥମ 13 ଦିନ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍, ବିଦେଶ ଗମନ ପାଇଁ ମାନେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବହୁତ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 15ରେ ମର୍କ୍ୟୁରୀ ବକ୍ରି ହୋଇ ନୀଚଭଙ୍ଗ ରାଜଯୋଗର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ବହୁତ ନେମ୍ ଫେମ୍ କମେଇ ପାରନ୍ତି। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରମୋସନର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ 12th ଲର୍ଡ଼ ମଙ୍ଗଳ 7th ହାଉସ୍ରେ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଫରେନ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ। ଏହି ମାସ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଭଲ ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରିବେ। ଏହି ମାସ ଯଦି ଆପଣ ଭଲ ଭଲ ପ୍ଲାନିଂ କରିକି ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ପ୍ରପରଲି କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ଆଣିବ। ଏହି ମାସ ଆପଣଙ୍କର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ବଢ଼ିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ରହିଛି। 9th ହାଉସ୍ର ମାଲିକ ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନର ମାଲିକ ମାନେ ଭାଗ୍ୟେଶ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଏହି ମାସ ପାଇଁ ତାହା ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭରୁ ଅଛନ୍ତି। 15 ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ସେ ଚତୁର୍ଥ ଭାବ ତଥା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଗମନ କରିବେ। ତେଣୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 15, 2025 ପରେ ନୂତନ ଜିନିଷ କ୍ରୟ କରିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ରହିଛି। କିଛି ବି ନ୍ୟୁ ବିଗିନିଂ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଆସିପାରେ। ଏହି ସମୟରେ 29 ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଜିନିଷ କ୍ରୟ କରିବାର ଚାନ୍ସେସ୍। 10th ହାଉସ୍ରେ କେତୁ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି ଓ 10th ଲର୍ଡ଼ ବୁଧ ନିଜଠୁ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଅଛନ୍ତି। ଏହା କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ। ଉଭୟ ବୁଧ ଓ ଶୁକ୍ର 10th ହାଉସ୍କୁ ନିଜ ନିଜର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ଏଣୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜବ୍ ନଥିବ ଜବ୍ ମିଳିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ବୃତ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରମୋସନ୍ ଓ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ମାସ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଏହା କହିବାକୁ ଚାହିଁବି କି ଧୋକା ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ରହିଛି। ତେଣୁ ଭାବିଚିନ୍ତି ମିତ୍ର ହେଉ କିମ୍ବା ଶତ୍ରୁ ହେଉ ଭାବିଚିନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଡିଫେମେସନ୍ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଚାନ୍ସେସ୍ ରହିଛି। ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ, ଏହା ଭୂମିକ୍ରୟ ହେଉ କିମ୍ବା ବିବାହ କିମ୍ବା ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ହେଉ, ଭାବିଚିନ୍ତି ପ୍ରପର୍ ପ୍ଲାନିଂରେ ଯଦି ଆପଣ କରନ୍ତି ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ତାହେଲେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ଆଣିବ। ଏହି ସମୟରେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅର୍ଥର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଧନୁଲଗ୍ନ। ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 10th ହାଉସ୍ରେ କେତୁର ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ଲେଭୁଲକୁ ବଢ଼ାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣ ଦେବ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପିତା ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ଅଧିକ ଧର୍ମଭାବାପନ୍ନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କେତୁ କିନ୍ତୁ ଏକ ଡିଟାଚମେଣ୍ଟ ଫିଲିଂ ଦେବାର ପ୍ଲାନେଟ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଓଭରାଲ୍ ଏହି ମାସ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରପର୍ ପ୍ଲାନିଂ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ଆଡ଼କୁ ଏଲାଇନ୍ ହୋଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଅକୁଲ୍ଟ ସାଇନ୍ସକୁ ଆପଣ ପ୍ରଫେସନ୍ ଆକାରରେ ଆଡ଼ପ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
तेणु यही मासरे आपण जदि प्रॉपर प्लानिंग करेंती ताजे आपणकर कार्यसिद्धि जदि आपण गवर्नमेंट जॉब करुथिबे ताजे आपणको सफलता ओ आपणकर विवाह जदि होई न थाए विवाह हेबार संभावना मध्य बहुत रही ओ लाभ इच्छा पूर्तिर मालिक शुक्र मार्च मास मध्य बकरी हेबार अनेक संभावना रही जदि आम ओभरऑल कहवाक जीवा आपणक 2025 वर्षटी न्यूमरोलॉजी अनुसार नंबर 9 वर्ष माने मंगल एथिरे प्रतिनिधित्व करे मंगल प्रतिनिधित्व जोगु आपण बहुत करेजियस हेबार मध्य चांसेस रही कौन काम आपण हाथ को नहीं ताकू छाड़िबा पई पसंद करिवे नहीं एणु आपण भाभी चिंती सब बेले सडन डिसीजन न नहीं काम करंतु सडन डिसीजन ने यह आपण क्षति आनी पारे किंतु आपण जदि सडन डिसीजन न नहीं प्रॉपर प्लानिंग रे सहित करेजियसली काम करिवे आपण को कर्म क्षेत्र रे हो किंबा जेउ कार्य रे आपण हाथ देबे से कार्य रे सिद्धि निश्चय मिलिबार संभावना रही एबे आमे जानिबा रिमेडी निजर भाग्य को आपण बूस्ट करिबा पाई आपण तंबा पात्र रे सूर्य को जल अर्पण करंतु सेथिरे जल अर्पण बेले आपण दुब घास ओ अरुआ चाउल मिश्रित कले यह अधिक भल फल देव रविवार आदित्य हृदय स्तोत्र 11 थर पाठ करंतु किंबा 108 थर पाठ करंतु हाथ रे तंबार मुद्रिका धारण करंतु निज लाइफ रे येलो कलर ड्रेस को किंबा ऑरेंज कलर ड्रेस को रविवार पिंधंतु जहाँ आपणकर सूर्य को बूस्ट करिबो आपणकर लग्नेस बृहस्पति येलो साफायर बा पोखराज धारण करि परिबे इंडेक्स फिंगर रे माने बिसी अंगुली रे ओ आपण साइट्रिन ब्रेसलेट धारण करंतु निजर कपाल रे केसर तिलक लगांतु आपणक पई बहुत भल रहिबो गुरु का बीज मंत्र चाहिए आपण मध्य पाठ करि परिबे ओम ग्रां ग्रीं ग्रों सह गुरवे नमः मु पुणी थरे मंत्रटी कही रखुची ओम ग्रां ग्रीं ग्रों सह गुरवे नमः यही मंत्र को 108 थर पाठ करंतु गुरुवार निज गुरुजन मानक सम्मान करंतु पितामातांकर आशीर्वाद नियंतु कौनसी सडन डिसीजन नियंतु नहीं घर बाहर को यात्रा समय हनुमान द्वादश नाम पाठ करंतु 29 मार्च रु जेउ मानकर शनिढय आरंभ हेबाकु जाउची से माने ओम प्रां प्रीं प्रों सह शनिश्चराय मंत्र शनिश्चराय नमः ओम प्रां प्रीं प्रों सह शनिश्चराय नमः मंत्र पाठ करंतु हनुमान चालीसा रोज पढ़ंतु एवं कला रंगर वस्त्र शनिवार दान करंतु छायापात्र दान मध्य आपण करि परिबे शनिढय सब बेले खराब रिजल्ट दिएनी जार शनि खराब नीच किंबा शत्रु क्षेत्री थिबे से माने शनिवार शनि मंदिर निश्चय जांतु राशि तेजर द्वीप जलांतु जहाँ कुंडली रे शनि शुभ और भार्गोत्तम थिबो ढया पीरियड रे मध्य देखा जाए राजयोग भली ताहा से माने जीवन यापन करिवार आपण एहा सहित यह रही आपणकर धनुलग्नर इन जनरल प्रेडिक्शंस दर्शक बंधु पुणी आपणक कुंडली रे ग्रहंकर टाइम ऑफ बर्थ स्थिति नक्षत्रपाद जन्म समय ए सब उपरे निर्भर करुछि आपणकर पर्सन स्पेसिफिक प्रेडिक्शन भगवान आपणकर मंगल करंतु धन्यवाद वीडियोटी देखिथिबारु जदि वीडियो पसंद आसिला तेबे लाइक कमेंट और सब्सक्राइब एवं शेयर करने को जमारू भी भूलिबे नहीं धन्यवाद आगामी दिन आपण मानक पई बहुत शुभप्रद हेउ जय जगन्नाथ।